अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है, फ़िलहाल किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। क्या ये हुकूमत अपने पैरों पे टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी। नाज़रीन, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मुल्क पाकिस्तान में धरने भी हैं और दीगर ऐसे मामलात भी सामने आ रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, जो पाकिस्तान की एक ऐसी जमात है जिसने हमेशा गरीबों के हक़ के लिए बात की, जमात इस्लामी की अगर हम बात करते हैं तो आज 5वां रोज़ है। रावलपिंडी लियाकत बाग के बाहर जो है उन लोगों ने धरना दिया हुआ है। उसके दौरान अगर देखा जाए, बारिश भी आ रही है, धूप भी है, गर्मी भी है, लेकिन इन लोगों के पास सही तरह सोने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। लेकिन ये जो धरना है आज 5वें दिन में दाखिल हो चुका है। आखिर क्या बात है, जिस धरने ने इस्लामाबाद डी चौक पे जाना था, वो धरना आज 5वें रोज में भी यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है। नाज़रीन, ये बातें काफी सोचने वाली हैं। आया क्या धरने को रोका गया है, या धरने को पीछे से कोई लीड कर रहा है, या इस धरने का रिमोट किसी और के हाथ में है। ये इन चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, कहने के वीडियो की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। सोचने वाली बात यह है नाज़रीन कि इस धरने को देखा जाए तो क्या पीछे से कोई रिमोट से कंट्रोल कर रहा है, या ये धरना इस हुकूमत के वादों और कह लें कि जो कमेटी बनाई गई है जिसमें अता तारड़ साहब है, तारक फजल चौधरी साहब है, इनसे जो मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर कह लें कि जो जमात इस्लामी की जानिब से जो इस कमेटी के मेंबरान हैं उनकी जानिब से अगर बात की जाए तो लियाकत बलोच साहब है। लियाकत बलोच साहब का और हुकूमत का जो मुतालबात है, जो इनकी आपस में टॉक है, आखिर वो कहाँ तक पहुंची है। ये कोई सर पैर नज़र आता है। क्या ये बिजली के जो अजाफी टैक्स है, जो फ्यूल एडजस्टमेंट है, यानी कि ये कहा जाता है कि बिजली के बिलों को अगर देखा जाए तो 13 किस्म के उसमें ऐसे टैक्स हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। सबसे पहले तो जो मुझे खुद ज़ाती तौर पे इख्तलाफात है बिजली के बिलों में, वो ये है, और यही जो कह लें कि इन लोगों ने भी इस मौक़िफ़ को उठाया हुआ है, इस पॉइंट को ये भी जमात इस्लामी भी लेकर चल रही है। मेरे भाई, जिसका कह लें कि 200 से नीचे नीचे यूनिट है उसकी प्राइस कुछ और है। 300 के ऊपर आपका 200 से ऊपर यूनिट जाता है तो उसकी प्राइस और है। अच्छा जी, 400 से ऊपर यूनिट जाता है तो उसकी प्राइस और है। 500 से ऊपर यूनिट जाता है तो उसकी प्राइस और है। मेरी बात सुने, जो कंज्यूमर यूनिट या बिजली अपनी इस्तेमाल कर रहा है, मुझे ये बताया जाए कि आखिर उसका जो बिल है 200 से ऊपर जाता है या 500 से ऊपर जाता है या 700 से ऊपर जाता है, तो यूनिट तो मेरा ख्याल है एक लेवल पे होना चाहिए, उसकी प्राइस एक होनी चाहिए। क्या जो यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है वो कोई अमीर बंदा है या उसके पास ज़्यादा पैसा है? ये इस मंतक की मुझे समझ नहीं आई कि ये जो बिलों में अजाफी टैक्स किए गए हैं ये बहुत ही ख़तरनाक है। ये आने वाले दिनों में मज़ीद ख़तरनाक हो सकते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो इस वक्त की मजमूई सूरत हाल है कि जो जमात इस्लामी है वो इस वक्त देखा जाए तो लियाकत बाग में धरना देकर बैठी हुई है। अब यहाँ पर देखना ये है कि ये जो धरना है ये आगे बढ़ क्यों नहीं रहा। इसके जो मुज़ाकरात हैं हुकूमती कमेटी के साथ और इस धरने का जो शुरा है उस कमेटी के साथ, ये इनका जो मुज़ाकरात है कहाँ तक पहुँचे हैं। क्या ये इस धरने के जो मुतालबात है ये हुकूमत मानने के लिए तैयार भी है या नहीं है। क्या ये धरना ऐसे ही उठ जाएगा? क्या ये धरना अपने मुतालबात मना पाएगा? आखिर जो कह लें कि जो कारखाने लगाए गए हैं, जो कह लें कि बिजली बनाने के कारखाने हैं, कहा यह जाता है कि 40 खानदानों को ये कारखाने करोड़ों अरबों रुपया हर महीने नवाज रहा है। और ये भी कहा जा रहा है इसमें से बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जो मियाँ बरदरान के हैं, और कहा यह जाता है कि बहुत सारे कारखाने ऐसे हैं जो कि इस हुकूमत के कह लें कि सफ़ों में बैठे हुए लोग हैं। कुछ कह लें कि कारखाने यानी कि सबका इसमें शेयर है, यानी कि 40 खानदानों का कहा यह जाता है। आखिर ये 40 खानदान, जिस तरह के अभी 2 दिन पहले कह लें कि जो रावलपिंडी से MNA है राजा हनीफ अब्बासी साहब है, माजरत के साथ हनीफ अब्बासी साहब ने कह लें कि इस पॉइंट को उठाया है, और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात पे कि जो हनीफ अब्बासी साहब हैं उनने क्या कहा अपनी इस हुकूमत के बारे में। इस हुकूमत की मौजूदगी में जब PDM की हुकूमत बनी थी, तो जब उसमें PDM की हुकूमत में भी जब बिलों में इजाफा किया गया तो उस वक़्त भी
کہہ لیں کہ حنیف عباسی صاحب نے اپنے گھر میں ایک پریس کانفرنس کی تو ان نے بھی اس مدعے کے اوپر بات کی کہ یہ جو بلوں میں اتنے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں، یہ تو فیکٹریاں ملیں بند ہو جائیں گی، تو پھر کارخانے بند ہو جائیں گے، تو پھر ہمارا ملک جو ہے ترقی کہاں سے کرے گا؟ تو خدارہ ان نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو بلوں میں اضافی ٹیکس لگائے گئے ہیں ان کو واپس کیا جائے۔ پھر یہاں پر ایک بات اور ہوئی کہ جو حنیف عباسی صاحب نے آج کے کہہ لیں کہ آج سے 2 دن پہلے بھی ان نے ARY پہ ایک شو میں ٹاک شو میں یہ بات کی کہ میاں منشا اور دیگر جو لوگ ہیں ان لوگوں نے کافی کما لیا ہے، کہہ لیں کہ یہ جو کارخانے ہیں جہاں سے بجلی بنتی ہے ان لوگوں کے شیئر ہیں، تو اب ان کو بس کر دینا چاہیے۔ تو مجھے یہ حنیف عباسی صاحب کی بڑی اچھی بات لگی کہ موجودہ حکومت نے یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو حکومت بھی انہی کی ہے، تو موجودہ حکومت میں ان نے ایسی بات کی اپنی حکومت کے خلاف، کہ خلاف تو نہیں کہیں گے لیکن حق کی بات کی ہے، غریبوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی ہے۔ اس میں کوئی میرا خیال ہے کہ حنیف عباسی صاحب نے اپنی حکومت کے خلاف نہیں گئے، لیکن حنیف عباسی صاحب نے ان لوگوں کو ضرور تنقید کا نشانہ بنایا ہے جن لوگوں کے شیئر ہیں ان کارخانوں میں جو اربوں خربوں روپیہ اس غریب عوام کا کھا رہے ہیں۔ ناظرین اب کرتے ہیں ہم بات کہ جو اس وقت دھرنے پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے اگر بارے میں بات کی جائے تو وہ ناظرین اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے سکون دہ بستر چھوڑ کے، اپنے اچھے پنکھے چھوڑ کے، چاہے یہاں پر میں یہ بتا دوں آپ کے کہ یہاں پر کافی صاحب حیثیت بھی لوگ ہیں، سارے غریب لوگ نہیں یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے، جس طرح کہ عموماً دھرنوں میں لوگوں کو لایا جاتا ہے پیسے دے کے، یہاں پر پیسے دے کر لائے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہاں پر کافی امیر ترین رچ لوگ اس دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مجھے ہمارے دوست ہیں جو اس دھرنے پہ کہہ لیں کہ ڈیوٹی اپنی سر انجام دے رہے ہیں، اور یہاں پر میں بتا دوں نے مجھے ایک بات بتائی، نے کہا جی کہ حافظ نعیم صاحب اپنے گلاسز بھول گئے، تو وہاں پر اس گلاسز کی یعنی کہ نظر کی اینک کی تھی تو اس کی یہاں پر بولی لگ گئی، تو بولی میں وہ جو کہہ لیں کہ جو اینک تھی اس کا کہہ لیں کہ 1,10,00,000 روپے تک وہ بولی چلی گی۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ آئیں تو ہم آپ کو ان کا انٹرویو بھی کرواتے ہیں، جس بندے نے 1,10,00,000 روپے کی جو ہے نا خرید کے اور پارٹی فنڈ میں وہ 1,10,00,000 روپے ڈال دیا، کیونکہ ظاہری بات ہے دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں جن کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرنا ہے اور دیگر بھی دھرنے کے اخراجات ہوتے ہیں، تو وہ پھر اگلے دن جو ہے اس بندے نے یہ ہے نا کہ 1,10,00,000 میں خرید کے تو حافظ نعیم صاحب کو دوبارہ سے گفٹ کی۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دھرنے میں بیٹھے ہوئے لوگ کوئی غریب لوگ نہیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اب اس وقت دھرنے کے جو شرکا ہے اور دھرنے کے جو لوگ ہیں، حافظ نعیم صاحب کی اگر بات کی جائے جن کی قیادت میں یہ دھرنا جو ہے جاری ہے، وہ راولپنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو چیخ چیخ کے بلاتے ہیں کہ آؤ ہم آپ کے بلوں کے لیے بھی آئے ہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر آ کے احتجاج میں بیٹھیں تاکہ حکومت کے یہ جو کارخانے ہیں IPPs اس کو بند کیا جائے، بند نہ بھی کیا جائے تو ان کو جو بجلی نہیں بھی بنا رہے ان کو کروڑوں اربوں روپیہ دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر سٹاپ لگایا جائے تاکہ اگر تو کوئی کام کرتا ہے، کوئی بجلی بناتا ہے تو اس کو اتنے ہی پیسے دیے جائیں جتنی وہ بجلی بنا رہا ہے۔ ناظرین یہ مسئلہ عمران خان کے دور حکومت میں بھی رہا ہے، یہ مسئلہ نواز شریف صاحب کے بھی دور حکومت میں رہا ہے، یہ مسئلہ بے نظیر کے دور حکومت میں بھی رہا ہے، لیکن اس مسئلے کو آج تک کسی نے حل نہیں کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کی موجودہ حکومت ہے، شہباز شریف صاحب یہ 40 خاندانوں کو نوازیں گے یا 25 کروڑ عوام کا سوچیں گے۔ میرا تو خیال ہے کہ اگر اس پارٹی مسلم لیگ نون کو بچانا ہے تو شہباز شریف کو یہ 40 خاندانوں کی قربانی دینی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 40 خاندان وہ ووٹیں آپ کو نہیں دے سکتے جو 25 کروڑ عوام آپ کو ووٹیں دے کے اقتدار میں لا سکتی ہے۔ آپ کی اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو ملک پاکستان میں PTI نے جو رولا ڈالا ہوا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے فارم 45 کی پیداوار ہے۔ میں نے بھی ووٹ ڈالا ہے، میں اب یہ نہیں بتاؤں گا آپ کو کس کو ڈالا ہے، میں نے بھی ووٹ ڈالا ہے، آپ لوگوں نے بھی ووٹ ڈالا ہوگا۔ یہ بات نہیں کہ سارے ووٹ ہی جو PTI کو ڈل گیا، نون لیگ کو بھی ووٹ ڈلے ہیں۔ نون لیگ بھی 2018 میں ایسی جماعت تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر راولپنڈی یا کسی بھی شہر میں
खंबे को भी आप टिकट दे देते तो वो भी जीत जाता था। मकबूलियत जो है, पॉपुलैरिटी जो है मुस्लिम लीग नून की भी काफ़ी रही है, लेकिन इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है मौजूदा वक्त में अगर बात की जाए तो इस टाइम टॉप पे है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पॉपुलैरिटी है ये टॉप पे जाना या डाउन होना ये टाइम नहीं लगता। अगर शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर बिजली के बिलों के हवाले से कोई अच्छे इक़्तिदाम कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून की जो पॉपुलैरिटी है बढ़ने में देर नहीं लगेगी। लिहाजा ऐसे फैसले करें जिससे मुस्लिम लीग नून की जो साख्त खराब हुई है उसको बहाल किया जाए, उसको बेहतर किया जाए और मुस्लिम लीग नून की जो साख्त है, जो पॉपुलैरिटी है वो ऊपर चली जाए। तो यहाँ पर मसला ये है कि अगर आप 40 खानदानों का सोचेंगे तो रहंदी खैंदी कसर पंजाबी च कहते वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मसला ये है कि ये जो पार्टी है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की है और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को अब इन फैसलों में थोड़ा गौर करना होगा, इस अवाम के बारे में थोड़ा सोचना होगा। जिस तरह के मरियम नवाज साहबा जो पंजाब की वज़ीर आला हैं उनने भी ये कहा था कि जो 300 या 200 यूनिट तक जो बिजली है गरीबों की फ्री कर दी जाएगी। तो ये मुल्क पाकिस्तान में तो होता हुआ नज़र नहीं आता। तो नाज़रीन इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। नाज़रीन हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।